कृपया ध्यान दें, आप नामखाना शियालदा लोकल शियालदा जाने वाली गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Your attention please. Up Namkhana Sealdah local for Sealdah is coming on platform number 1. অনুগ্রহ করে শুনবেন। ডাউন শিয়ালদা নামখানা লোকাল নামখানা যাওয়ার গাড়ি 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डाउन शियालदा नामखाना लोकल नामखाना जाने वाली गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। Your attention please. Down Sealdah Namkhana local will leave from platform number 2.